করণ বিমান শিক্ষামন্ত্রী নর বড় রহনাই কিছু মর মার হনাই মিলল শিক্ষামন্ত্রী তাম হনাই আমাদের দাবি মানতে হবে চিকিৎসা মুখ মার নাই শিক্ষা পরিষদ শিক্ষামন্ত্রী যতন বাগে না মার না রতনলাল নাথ শিক্ষামন্ত্রী হাই 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 রতনলাল নাথ শিক্ষামন্ত্রী হাই 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 আমাদের মাধ্যমিক পাস করতে হবে আমাদের মাধ্যমিক পাস করতে হবে চুনা একদম পাস খাইনানি নাং নাই 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 চুনা একদম পাস খাইনানি নাং নাই 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 চুনা বেল বর্ষে পাস খাইনানি নাং নাই 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 চুনা বেল বর্ষে নানি নাং নাই নাই শিক্ষামন্ত্রী লজ্জা নাই শিক্ষামন্ত্রী লজ্জা নাই রতনলাল নাথ মুর্দাবাদ রতনলাল নাথ মুর্দাবাদ রতনলাল নাথ মুর্দাবাদ চুনা মাধ্যমিক পাস খাইনানি নাং নাই চুনা মাধ্যমিক পাস খাইনানি নাং নাই বেল বর্ষে চুনা বডি নানি নাং নাই বেল বর্ষে চুনা পাস খাইনানি নাং নাই আচ্ছা তাখুক তিনি নরক ও জাগাও তাঙ্গै माहायके लाहारा आचकनानि बा लाहारा बासायथंनानि नांलायखा কক গাইকে অবসর মেট্রিক 10 12 नि रेजाल्ट आबोनो हयते जों तिनर मा फायका बर बाय बाक्सा थानसा परीक्षाव आसु यावै तंनाय न बाक्सा न हंके बा पास खायरिका सेकेंड डिविजन गोबां मानो फेल खायरिका बाहायके फेल मा खाय एग्जाम सिमा आसु कि हंके बाहायके फेल नंनानि ककबा हंके जों अमन बागे प्रोटेस्ट फायका जे जोंनो पास खाय मारनाय पास खाया के खाया जतन न फेल मा खायनि प्रॉपरली बाबे इनके पास खायनि के जतन मा खायनि खाया सा सुंग लाहार का सुंग जों कनया बर गसी थांका इनके प्रॉपर स्टेटमेंट दुन्दि नरन पास खायनि इनके जों ताबुं नरनि कसनाय हायके हमन मानि मै आनि साव हायके जे मिस रहनाय हिनि साव इनके बा जों रिक्वेस्ट बायले जों मानि मै आनि जों तंखाबो हायके जे मियानुखा ओ जागाव तैदु हाई स्कुल नि लुकरक बा रोंसोरनाय र ब्रगनो ओ लाहारो हायनो हाय आचक जाक नुखा मियाव तिनि हायनो हाय तेवेसे किफिलै ओ लाहारो फाइपिखा हायके नरकनो जे मिया ओ लाहारा आचकमानि तामकक सावै नरकनो जिकुनु अफिसार बा आईएएस महाय हेडमास्टार फाइ नरकनो ताम सल्युशन दै नरक मिया ओ लाहारनो लरसाय नाजाक फिका इनके मिया तो आं गरे हायबो जे आं खोनामान मते मिया जिनि हेडमास्टार बो फाया के जे अफिसार कतर तंनाय बर फाइताम साइक्लां गाबो तां सेमेलि आंके जा मिया कारफिउ बो तंमानि कारण मै मिया सारिक सानजावनो मा कसलाय आंके जों तिनि ताइसा आसुक लाइथि गाला हाका हायके ताबो सुगजरा कारफिउ तो पायाखु हायके नरकनि ओ लाहार का समुं ताइबो सुगजरा कासुइ तंनायखु जिनि सानमुं रिमाय आसाक जिनि डिमान्ड न बर एक्सेप्ट खाइसु ग्यासाक जोंम तंनाय अर हायके तिनि आसुग जरा अंगै थांका ताबुक महाय दिबुर कासाकासि अंगै थांका दिबुर काय थांका बा नरकनि ओ लाहार कासु थाना साबु फाइ मालाय फायका नरकनि तांफां तै हेडमास्टार माय आईएएस रक तामो साबु फाइ मालाय फायका नरकनि ओ जागाव आईएएस रक फायका बर साव जे नरकनि रिक्वेस्ट न जों साकाव तंनाय रंग रखनाय जों बरंनि ककनो बुनाय मानिया जों बरंनि ककनाव रिक्वेस्ट रहनाय हिनि सावै जों लामा जोगिर कांके बर उला जोंनो काक साकांके चिनि रिक्वेस्ट रहमानि आम एक्सेप्ट निया नरक बसर फेल नं कांके चिनि खति जों लाहा कासुमानि चिनि कुन मायने गरैन थानाय आन्दगि जों आसु बायले मानि माय हायके नरकनि ओ जागाव डिस्ट्रिक्टनि तैफां बा डिस्ट्रिक्टनो नायकलनाय महायरक फादा फाइ नरक बाय मादा मालाय फायका केबो फान फायाको सुदु साब फायका ओ जागाव अफिसार फायका इनके थानानि असिरक फायका आसु जरा न ताव हायके थानानि असिरक फायमानि के ब्रक नरकनो तामो कग्रि कालां थां बरक साका जे नरक हायके चाया अरनि कसु दि नरक लामा सारक दि हिनि साका सब ना इराय सिराय दक का सराय बरक ना हायपानो जों आमनो किरुय जों कसुलिया जों अरन तंनाय नरक अरन हायके न कोनो सल्युशन मायासा हायकेन तंनाय सल्युशन मायासा जों अरन तंनाय ताखुंनि निमु ani mung suman de uruma
नों ब स्कुलनि अर तिनि फाइ सकबायखा तुइदु स्कुलनि अर तिनि जे कासमानि जागाव नरक लाहार आचक थाना ब स्कुल फाइ नरकनो अर पार्टी माहायके जुगदान दि फाइका अर तंगो तुइदु स्कुल तंगो के तेलियामुरा दिगि रंनि तंगो के सिनियर रकरा रक तंगो स्कुलनि अल सिनियर रक कलेज परिनाय बरकनो बो रिक्वेस्ट थाइका बरकबो फाइनाय बरकबो जोंनो सुबानाय हामबाय थाखो शिक्षा मंत्री हाय 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 रतन लानाथ हाय 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 रतन लानाथ हाय 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 रतन लानाथ हाय 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 Fast mắc khởi nơi Tuna fast mắc khởi nơi Hai cái là har pator pasu nơi Sikka mantri hai hai Sikka mantri hai hai Sikka mantri hai Ratan Lanat hai hai Sikka mantri hai hai Sikka mantri lodja Sikka mantri lodja Sikka mantri hai hai Sikka mantri hai hai Sikka mantri hai hai Ratan Lanat hai सिगाङाव अल फास खायनाय हिन साजाक ओमफ्राय फियाबा दाबो कै तां थांगा जोंनाव जे प्रिबुटनि अ मार्क बाय जोंनाव फास खायि रहनांसै रहका ओमफ्राय जों डाइरेक्ट माध्यमिक दिनांसै जों प्रिबुट काहामके परिजाकलिया ओमफ्राय जों आबोनि बागै दाबो जों अरा फेलखा माने फेलङा गोबां माने बरक दङ जों आथिंसै वान सुगै बाबिवै जे माध्यमिक रिनायसै दङनि ओमफ्राय प्रिबुट मारिखा प्रिबुट रिवै जों प्रिबुट काहामके रिमालिया माध्यमिक रिनायसै दङबा ओमफ्राय दाबो प्रिबुट काहामके रिजाइन बागै जों अरा हाइखाय फेलङै जों अरा लाहार मा कासु दाबोसो जाबोतै केबो नरक बाय कक खारनि हापांनै एखाबा हापांनै सेबग्राबो थाबाय जावरा प्रसादन दाबो जरते केबो फायको फाया हांगार बोसोरते लाहार कासुनाय जे फायसा Piaba, bui school thaya porikha dia dokai jotono first number bisi man tongbayu jengkai asuk daily school thanai porikha dinai daily school attendance tongbo jengkai tangi fail jengkai tangi bed phai bui pora maya dokai 400 mani burki pass tongbai jengkai tangi maya jengabono sikamonti no sanamo sungo ki jengkai tamni bagai fail jeng asuk porikha dibu jeng kosto ko pori mani jeng tuition pori mani cina bukai tam labungkha je mai jeng boloram kobra high secondary school नर अरा फरक बुसु थाय जों थायो को मसंना तु लेखा जायाखौ तफानो बरक दंगो हायबनो बरक अरे नइले आन्दोलन चलबे नइले बिक्षोभ चलबे नइले आन्दोलन वाओ शिक्षा मंत्री की सुंदर আমাদের দাবি মানতে হবে না হলে আমরা উঠবো না নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ নইলে আন্দোলন হবে নইলে আন্দোলন আমাদের দাবি শিক্ষামন্ত্রী হাই হাই রতননাথ হাই হাই রতননাথ সেম শিক্ষা দপ্তর সেম মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সেম মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সেম আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি এই দাবি মানতে হবে নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ দাবি মানতে হবে অবরোধ
ছাত্রছাত্রীদের পাস করাতে হবে 20% ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রমোট করতে হবে নইলে আন্দোলন আর শিক্ষামন্ত্রী হায় শিক্ষা দপ্তর হায় অর্থ শিক্ষা পরিষদ হায় নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ নইলে আন্দোলন নইলে ভাই আজকে এখানে কি হয়েছে? আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে খুব ঝামেলা চলছে অল ত্রিপুরাতে অনেক জায়গাতে পথবরোধ হচ্ছে যেমন কি আমরা আজকে তেলিয়ামুড়া থেকে এসেছি গতকালকে তেলিয়ামুড়াও পথবরোধ হয়েছিল আজকে আমরা তৈদিও এসেছি তৈদিও আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা পথবরোধ করেছে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা অনেক জায়গাতে পথবরোধ হচ্ছে আমরা চাইবো যে আমাদের যেই ব্যাক এবং ফেল করানো ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকে পরবর্তী কাছে উত্তীর্ণ করা হোক আমাদের দাবি এটাই না হলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আন্দোলন করছে পথবরোধ জারি থাকবে আন্দোলন উঠবে না আমাদের দাবি এটাই আমাদের ফাঁস করে দিতে হবে তিলমরা কোন স্কুল থেকে এখানে এসে আমরা এখান থেকে আমি কবিনজরুল বিদ্যাভবন থেকে এখানে এসেছে বিবেকানন্দ হাই সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এখানে এসেছে আর তেলিয়ামুড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুলের থেকেও এখানে এসেছে কয়টা স্কুল থেকে এখানে আছি? এখানে 3টা স্কুল থেকে আমরা এখানে আছি কজন? আমরা এখানে 8-9 জন আমরা এখানে আছি